Hey guys, today we will discuss about the clashes between Indian and Chinese soldiers, which was held recently at Galwan Valley. ଆଜି ଆମେମାନେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା। Incident happened in 15th June 2020 midnight when Indian Army was trying to peace talk with Chinese PLA but they are attacked Indian soldiers with their rods. 1962 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏଲ୍ଏସିଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଚାଇନିଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ନ ମାନି ରଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। We all know that 20 Indian soldiers martyred in this violent face-off with Chinese PLA. Our condolences with our soldiers' family. They make us proud for their great sacrifice for our country. ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ANI ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। At least 20 Indian soldiers killed in the violent face-off with China in Galwan Valley in eastern Ladakh. ଅତି କମରେ ଆମର 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି at least 20 Indian soldiers killed in violent face-off with China। ଏହାକୁ ଆମର ଆର୍ମି ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହଠାତ୍ କିଛି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେଶ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। Some report says China suffered 43 casualties including dead and serious injured in Galwan Valley. ANI ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଛି India intercepts reveal that Chinese side suffered 43 casualties including dead and serious injured in face-off in the Galwan Valley. ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI କହୁଛି ଯେ 43ରୁ ଅଧିକ ଚାଇନିଜ ସୈନିକ ହୁଏତ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। In this topic, Indian Army officially said that no personnel are missing in action. ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସରେ କହିଛି No soldiers missing after Galwan Valley clash says Indian Army। ଏହା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାସେସରେ ମିସିଂ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଥିଲା କିଛି ସୈନିକ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ଚାଇନା ନେଇଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ରୂପେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କହିଛି No soldiers missing in action says army after Galwan Valley face-off। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଛି ଆର୍ମି କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି ଯେ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ଫେସ୍-ଅଫ୍ ପରେ କୌଣସି ସୈନିକ ମିସିଂ ନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ No Indian soldiers is missing in action। ଆର୍ମି ସୋର୍ସେସ୍ ଡିସମିସ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍। କିଛି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ସୈନିକ ଚାଇନିଜଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ତାହାକୁ ଆର୍ମି ସୋର୍ସେସ୍ ଡିସମିସ୍ ବା ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏହା ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। US intelligence report says Indian Army killed 35 Chinese soldiers, but our side estimate is 43. Situation is still unfolding by Chinese soldiers। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିଏକି କହିଛି 35 dead and injured on Chinese side during clash in Galwan Valley। The sources quoting US intelligence reports। US intelligence report ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ 35 ଜଣ ଚାଇନିଜ ସାଇଡ୍ରୁ ମରିଛନ୍ତି ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି
कौन देछि इंडिया कन्फर्म ट्यूसडे दैट 20 ऑफ इट्स ट्रूप्स डाइड इंडिया कन्फर्म कर देछि यार 20 जन सोल्जर शहीद होइछंती and US news reported at least 35 Chinese soldiers were believed to have perished including one senior officer 35 Chinese soldier मृत्युवरण करछंती including one senior officer जड़े उच्च स्तर अधिकारी सहित 35 बा 35 जन चाइनीज सोल्जर सैनिक मृत्युवरण करछंती in a violent confrontation in the contested region of northern India and southwestern China. वर्तमान ये न्यूज चैनल डेडिकेट क्या कुर्ची गलवान वैली कुर्ची चाइना आज वेडनेसडे कन्फर्म काजुआलिटीज चाइना काजुआलिटी को कन्फर्म कर देछि तांकर क्षति होइछि बोली चाइना एटा एक्सेप्ट कर देछि मात्र कौन एक्सेप्ट करनी से तथ्य देनी तार केते जण काजुआलिटी हो जाइछि बा केते जण तार मृत्यु होइछंती केते जण मेडिकल रे अछंती ताहा चाइना कन्फर्म करि नाही आपण चाहिए ये न्यूज टी को संपूर्ण रूप पढ़ी पारे यूएस न्यूज को जिबे एवं ये आर्टिकल टी संपूर्ण रूप पढ़ी पारे सम फेक न्यूज आर स्प्रेड बाय सम मीडिया आउटलेट्स दैट 10 इंडियन सोल्जर्स आर रिलीज्ड बाय चाइनीज देखंतु इंडिया टुडे रो ये आर्टिकल टे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि China releases 10 Indian Army soldiers including 2 majors after talks. यही रिपोर्ट रे देइछि चाइना इंडियन आर्मी रो 10 जन सैनिकों को ता सहित 2 जन मेजर को बंदी करथिले एवं परवर्ती समय रे कथावार्ता हेबा द्वारा छाड़ीछि देखंतु इंडियन एक्सप्रेस रो ये आर्टिकल रे लिखाइछि हेक्टिक नेगोशिएशन लीड टू रिटर्न ऑफ 10 इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम चाइनीज कस्टडी एथिरे भी मध्य कुआ जाइछि से चाइनीज कस्टडी रु 10 जन इंडियन सोल्जर बा भारतीय सैनिक को अणा जाइछि कथावार्ता पर मात्र परवर्ती समय रे चाइना रो जे फॉरेन मिनिस्ट्री रो स्पोक्स पर्सन अछंती से एही कथा गुडी को डिनाई करछंती This news denied by Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhu Lijian. He said China has not seized any Indian personnel. आमे किछि जातीय और अंतर्जातीय गणमाध्यम को देखिबा एठारे आपण देखि परछन्ती टाइम्स ऑफ इंडिया को से कौन कहूची पुनर्बार चाइना सेज इट डिड नॉट डिटेन इंडियन सोल्जर्स इन क्लास ये वर्तमान मना करदेला जे चाइना वर्तमान मना करछि से इंडियन सोल्जर मानन को बंदी करिकी रखी नाही पुनर्बार आमे अन्य एक अंतर्जातिक न्यूज एजेंसी को जीवा से कौन भाबुची इंडिया और चाइना विषय रे चाइना डिनाइज सीजिंग इंडियन ट्रूप्स ये कहूची जे चाइना मना कर देछि जे से इंडियन ट्रूप्स बा भारतीय सैन्य मानन को बंदी करी रखिछि यहा को से डिनाइज कर देछि किए चाइना वर्तमान आमे अन्य एक अंतर्जातिक न्यूज एजेंसी अल जजीरा को जीवा जानिबा से कौन कहूचे चाइना और इंडिया विषय रे से कहूचे चाइना डिनाइज डिटेनिंग इंडियन सोल्जर्स आफ्टर रिपोर्ट्स से 10 फ्रीड से कहूचे जेतले रिपोर्ट आसिला जे 10 जन भारतीय सैनिक को चाइना बंदी कर देछि और से मानको छाड़ी देछि तापरे संगे संगे चाइना रो स्पोक्स पर्सन आसी कहिले से कौनसी भारतीय सैनिकों को कैप्चर करके रखी नांती यह विषय रे अल्जेरिया कहिछि वर्तमान आमे गोटे चाइनीज स्पेसिफिक न्यूज पोर्टल को जीवा जार ना हेउछि सीजीटीएन कौन कहूछि चाइना हैज नॉट सीज्ड एनी इंडियन पर्सनल चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जाओ जियान टोल्ड ए डेली प्रेस ब्रीफिंग ऑन फ्राइडे इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन अबाउट द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन सीजीटीएन एठारे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन जाओ जियान को वक्तव्य उपस्थापन करिछि जे कि कहिसंती चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी रो कोनोसी सैनिक को बंदी करी नाही यह संपूर्ण मिथ्या कथा मिछ कथा जहा कि भारतीय गणमाध्यम रे घुरी बुलुछि एथिरु केउ कथाटी सत्य केउ कथाटी मिछ आपण मानक ऊपर रहिला
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ টুইটটি ହେଉଛି ହୁ ସିଜିନ୍ ଯେ କି ଚାଇନିଜ୍ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ଏଡିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ନୋ ଚାଇନିଜ୍ ସାଇଡ୍ ଅଲସୋ ସଫର୍ଡ କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ in the Galwan Valley physical clash. I want to tell the Indian side, don't be arrogant and misread China's restraint as being weak. China does not want to have a clash with India, but we don't fear it. ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଡ଼୍ ନୁହଁ ଚାଇନିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କିଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚାଇନାର ହେଭି କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଚାଇନା ଅଫିସିଆଲି କହୁନି କେତେଜଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ହୁ ଜିଜିନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ସାଇଡ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିଲିଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ PLA କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ। My understanding is the Chinese side does not want people of the two countries to compare the casualties number so to avoid stalking public mood. This is good will from Beijing. ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାର କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ର ବାହାନା କରି ସେ କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ନମ୍ବର ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ୱିକିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।